औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से आपके साथ डिफरेंट इश्यूज़ पर, डिफरेंट मेडिसिन्स पर डिस्कशन हो रही होती है। मुख्तलिफ वीडियोज़ हैं जिन्हें आप पसंद भी कर रहे हैं और आप उनको सराह भी रहे हैं, और आपके जो व्यूज़ होते हैं उनसे हमें यकीनी तौर पर अंदाज़ा होता है कि किन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो कि हमारे लिए हौसला अफजाई का सबब भी है, क्योंकि आप चैनल को लाइक कर रहे हैं और हमारी वीडियोज़ जो हैं उनको गौर से देख कर आप अपने इल्म में इजाफा कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं सिलिकॉक्सिब की। सिलिकॉक्सिब जो कि एक एनसेड है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एक पेन किलर है, एक एंटी पायरेटिक है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2 के बारे में अक्सर लोग सुनते हैं कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2, जनाब ये पेन किलर है, ये कॉक्स 1 इनहिबिटर है, ये कॉक्स 2 इनहिबिटर है। और आजकल पेन किलर की सेफ्टी के हवाले से कॉक्स 2 की ज़्यादा बात होती है कि ये आपकी स्टमक के लिए ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। तो कॉक्स यानी COX बुनियादी तौर पर साइक्लोऑक्सीजनेज एक एंजाइम है जो कि मुख्तलिफ जगहों पर पाया जाता है, और कॉक्स 1 जो है साइक्लोऑक्सीजनेज 1 वो आपकी स्टमक में पाया जाता है। साइक्लोऑक्सीजनेज 2 वो भी आपके स्टमक में भी पाया जाता है और मुख्तलिफ और जगहों पर पाया जाता है, जो कि जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है। तो आपका ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 ये आपकी स्टमक के लिए ये प्रोटेक्टिव होती हैं। तो कॉक्स 1 को अगर इनहिबिट कर दिया जाए, यानी ऐसी एनसेड्स जो कि इस्तेमाल की जाए उनके साथ साइक्लोऑक्सीजनेज 1 और 2 दोनों इनहिबिट हो जाती हैं, तो आपका स्टमक जो है उसकी सेफ्टी दांव पर लग जाती है। तो साइक्लोऑक्सीजनेज 2 को अगर इनहिबिट किया जाए, साइक्लोऑक्सीजनेज 1 को अगर एक्टिव रहने दिया जाए, उसको इनहिबिट ना किया जाए, तो इसके साथ आपके मैदे की सेफ्टी जो है वो बढ़ जाती है। और आपका एक फैक्टर ऐसे होता है कि आपका मैदा जो है वो दर्द कुश अद्वियात को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वो एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और उस पर असर भी इतना, यानी मनफी असरात भी इतने नहीं होते। तो सिलिकॉक्सिब ये एक कॉक्स 2 इनहिबिटर है जो कि कॉक्स 1 पर अफेक्ट नहीं करता। तो इसकी वजह से इसका मैदे के लिहाज से जो प्रोफाइल है वो बहुत बेहतरीन है। यानी और जो एनसेड्स होती हैं जो कि नॉन सेलेक्टिव कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों को इनहिबिट करती हैं, उनके मुकाबले में कॉक्स 2 इनहिबिटर जो है आपके मैदे के लिए कम नुकसानदेह होती है। दर्द के हवाले से अगर बात की जाए, इफेक्टिवनेस के हवाले से अगर बात की जाए, तो दर्द जो है, तो ये चूंकि दर्द कुछ अद्वियात हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, तो इनकी एक्टिविटी उतनी ही अच्छी है, उतना ही इफेक्टिवली ये आपके दर्द को कंट्रोल करती है। दर्द चाहे किसी भी नौइयत का हो, इन्फ्लेमेटरी पेन हो, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो, ट्रॉमेटिक हो, जिस तरह का भी पोस्ट सर्जिकल पेन इवन, या जो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया, जोड़ों के मसाइल, खुसूसन उन अफराद में जो कि लंबे अरसे तक एनसेड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में या रूमेटाइड आर्थराइटिस में, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डालाइटिस में, जो कि यंग एज में हो जाता है और इन लोगों को बार बार एनसेड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन लोगों में लंबे अरसे तक इस्तेमाल के लिए कॉक्स 2 इनहिबिटर्स जो हैं, ये अगर दूसरों के साथ कंपैरिजन किया जाए, नॉन सेलेक्टिव जो कॉक्स इनहिबिटर्स होती हैं, एनसेड्स होती हैं, अगर उनके साथ इनका कंपैरिजन किया जाए तो यकीनी तौर पर इनका सेफ्टी प्रोफाइल जो है उनसे बेहतर होता है मैदे के हवाले से। मैदे के हवाले से हम बात क्यों करते हैं? जब भी पेन किलर का जिक्र आता है, मैदे का जिक्र ही ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो एनसेड्स होती हैं या दर्द कुश अद्वियात होती हैं, इनका बुनियादी असर जो है सबसे पहले वो मैदे पर होता है। और आपके मैदे में तेज़ाबियत का हो जाना, और फिर उसी तेज़ाबियत की वजह से जो प्रोटेक्टिव लेयर है आपके मैदे की, वो ख़त्म होने लगती है, और इंसान जो है वो प्रोन हो जाता है उन हादसात का, पेप्टिक अल्सर का, कि आप लंबे अरसे तक अगर फिर ये दर्द कुछ अद्वियात खाएंगे तो आपको पेप्टिक अल्सर यानी मैदे में ज़ख्म या अल्सर होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। फिर मैदे से हट के अगर बात की जाए, तो जितने भी एनसेड्स हैं उनका अगर लंबे अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो लिवर के लिए टॉक्सिक साबित हो सकती हैं, और खुसूसन जो फिर एक टारगेट ऑर्गन है एनसेड्स का, वो है जनाब आपकी किडनी, यानी आपका गुर्दा जो है। दर्द कुश अद्वियात मैदे के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो गुर्दे को पहुंचता है। कुछ लोगों में जो बदकिस्मती से उन लोगों में अक्सर औकात बहुत लो डोज भी और इनिशियली ही गुर्दे पर जाकर असरअंदाज होती है और एक्यूट किडनी इंजरी करती है। बहुत जल्द ही आपका गुर्दा जो है वो मुतासिर हो जाता है। लेकिन फिर खुशकिस्मती की बात यह है कि एक्यूट किडनी इंजरी जो होती है वो रिवर्सिबल होती है बहुत हद तक। लेकिन लंबे अरसे तक एनसेड्स का इस्तेमाल करने वाले जो अफराद होते हैं, उनमें आहिस्ता आहिस्ता से किडनी पर असर होता है, और किडनी जो है वो क्रॉनिकली बहुत लंबे अरसे पर मुहीत
وہ آہستہ آہستہ سے کمزور ہوتی جاتی ہے، اور کرونک کڈنی ڈیزیز یا CRF کرونک رینل فیلئر یعنی لمبے عرصے تک ان کا استعمال کرنے والے آہستہ آہستہ سے اپنے کڈنی کے فنکشنز کھو رہے ہوتے ہیں، اور ان کی کڈنی جو ہے آہستہ آہستہ سے کمزور ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ کرونک رینل فیلئر یا کرونک کڈنی ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں انسیڈس کے، خصوصاً گلاکوما کے حوالے سے، کہ جن لوگوں کو گلاکوما ہوتا ہے ان لوگوں میں آنکھوں کی جو بیماری ہے، کالا پانی جو ہے آنکھ میں ہو جاتا ہے، کالا موتیا کبھی کبھار اسے کہتے ہیں، کبھی کالا پانی کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے، تو ان لوگوں میں بھی انسیڈس کا استعمال جو ہے وہ آنکھ کے اندر پریشر کو بڑھا سکتا ہے، اور ان لوگوں میں آنکھوں کی کیفیات جو ہے یا بینائی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ پھر گردے، معدے اور جگر کے حوالے سے ہم نے بات کر لی۔ اس کے علاوہ لمبے عرصے تک انسیڈس دوائیوں کا استعمال کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں فلوئڈ ریٹینشن ہوتی ہے، ان کے پاؤں میں یا ان کی سکن میں سوجن کی سی ایک کیفیت آ جاتی ہے، تو یہ لوگ ایڈیما کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سالٹ اینڈ واٹر ریٹینشن کی وجہ سے ان لوگوں کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ پھر انسیڈز جو ہوتی ہیں چونکہ زیادہ تر سوڈیم یا پوٹاشیم بیسڈ ہوتی ہیں، ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا ڈیکلوفینک سوڈیم، ڈیکلوفینک پوٹاشیم، نیپروکسن سوڈیم، نیپروکسن پوٹاشیم، اور اس طرح کی مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ جو سالٹس ہوتی ہیں وہ ذرا دیکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ بلڈ پریشر کے مریض، دل کے مریض جو ہیں وہ سوڈیم کا استعمال ان کے لیے جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یا ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور کڈنی ڈیزیز کا شکار لوگ جو ہیں ان کو لیے انسیڈز بذات خود اور پھر اس کے ساتھ جو پوٹاشیم ہوتا ہے وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ڈائیوریٹک دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، پیشاب آور دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، ان میں بھی الیکٹرولائٹ امبیلنس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، امکانات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ اگر ساتھ میں انسیڈس کا بھی استعمال کریں تو الیکٹرولائٹ امبیلنس جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اور پھر خصوصاً دل سے ریلیٹڈ جو مریض ہیں جن میں ہارٹ ریدم ایبنارمیلٹیز ہوتی ہیں، یا وہ کنجسٹو کارڈیک فیلئر کا شکار ہے، ایڈیما کا شکار ہے، جن کے بدن میں سوجن ہوتی ہے، سو ان لوگوں کے لیے بھی انسیڈس کا استعمال وہ قطعاً ممنوع ہے، اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق یہ لوگ کسی سیف الٹرنیٹیو کا یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی میڈیسن ہے، چاہے وہ آپ کے گھر پہ نارملی بھی یوز ہوتی ہیں اور آپ کو بہت ہی وہ بے ضرر سی بھی لگتی ہوں، لیکن چونکہ میڈیسن ہے، ہر ایک میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، کچھ کے زیادہ، کچھ کے کم، کچھ میڈیسن زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچنے کے لیے ایک نقطہ جو میں بار بار اٹھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میڈیسن کا استعمال صرف ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، متعین کردہ ڈوز میں اور ایک خاص تعین شدہ وقت کے لیے کیا جائے تو آپ ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور کلوز کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔